dalam bab ibadah, dalam bab keistimewaan, ternyata sareng Allah Subhanahu wa taala khusus umat Muhammad peratur iyoba. Tabun Allah Subhanahu wa taala atlubu minhumul qalil wa u'tihimul katsir. Engkau minta sekonni ada umat Muhammad. Bajang paling gampang, pasa paling gampang, sekat paling gampang, sesuci paling gampang, apa sekonni bisa engkau tabun Allah, tapi kencaran pabanyak. Kencaran paling banyak itu pang umat selamba malah mantar kula bi sampean raja kencaran malam mangkian keadaan to amin Allahumma. Coba bayangkan para busat patan kaul amul jakin peraturan dalam umat Muhammad. Ibadah keadaan to sareng Allah Subhanahu wa taala bani cuma ipakon lakoni bisaos. Namun juga pakon bagus cara ngelakonin kula berpancen. Mungkin cuma ala ku ibadah sekara betibi saya rasa tak bisa apa jam dan badan Pak. Awilit dan badan, maca Quran dan badan. Qurlah hatam sehari, lebaca pas kapi, saya rekap saya tak bisa. Tapi Islam, agama Islam bandingan jurang kin ngak kadin to. Saya pentak kula bi sampean ngereng. Ibadah mak kita hanya banyak korpa bagus, insyaallah kentok sebroka manfaat etunya raja kenceran pakik nang akhirat. Apa para musabab ibadah kentok cincin dua bi Allah. Bali sebenarnya nang akhirat malolo. Kadang ibadah kento sampung dak cempera rezeki. Ibadah nang tunya kento sampung dak kecempera nak potong. Ibadah kento kadang berjanji dari Allah bisa masoki, bisa mencemper rezeki, bisa mesehat badan, bisa meselamat di penyakit, bisa meselamat dari gangguan setan dan semacam. Banyak lain kenceran se swarga pagi. Nang tunya kento banyak. Lah ibadah setero ekol lihat dunia akhirat ni kada remah ni tergantung pan berpan perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan jemaah Majlis Ta'lim An-Nafahat sesangat abdin amul ja'aki bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Muwaqqar Ki Haji Hasan Muayyad Jauhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Hasan Tengkinah beserta Ketua Umum Majlis Ta'lim An-Nafahat sesangat abdin amul ja'aki serta para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdin amul ja'aki. Taga pegak pujian ban syukur selalu ke atur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Akati juga tak ke pegak pujian salawat ban taslim kita mohonkan bersama malam mantar selalu melimpah ruah da kehadiran junjungan kita bersama baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setiap para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Ngereng lakung timen ya wal pemator kadin tok kembali tan kula ban panjenengan badengar da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala manar manter papangkian palengkian dan kula ban panjenengan acara semuljah peringatan zikra nuzulil Quran atau Lailatul Quran malam semuljah bulan semuljah kesempatan semuljah kadin tok manar manter tetia sabab musabbab dan kula ban panjenengan ikasokanin sareng Allah Subhanahu wa taala sanak potuan tati orang-orang seistimewa, semuljaakin lebat bulan Ramadan, lebat Al-Quran, lebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kulaban pancenas nak potuan tati umat saya ko paki maran manter sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan saat badan kaul amul jaakin mungkin berangkat dari sokor kula bi sampian. Ngareng para pusat badan kaul amul jaakin sokoran dan kulaban pancenengan yakin umat Muhammad sareng Allah Subhanahu wa taala. Apa para tretan saat badan kaul amul jaakin karena umat Muhammad tong situng generasi manusia setoman odik nang tunya
si paling ekasokanin sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Terone ngacarana manusia odi ada asaren alumampa seneng sosa sepaling tepak ekasokanin sarang Allah subhanahu wa ta'ala tengalen kati penapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tepak tengkapolana ekasokanin bagus tak ke peke mulai dunia sampai akhirat kadin tok cuma untuk umat Muhammad malar mantar tepak ada dan kaula berpancenengan setajah amin Allahumma. Padahal para tretan saat badan kaula amul jakin umat Muhammad paling kenek badan paling panda umur paling sekonek ibadah. Tapi apa yang paling banyak ganjaran dan paling banyak jaminan pakai semasuk surga dah ada. Kadin tok rahasia Allah subhanahu wa ta'ala sengesokanin kula bi sampai sebagai generasi terakhir. Manusia di nang dunia kadin tok selangsung acam pasang hari kiamat pagi. Para tretan saat badan kaula amul jakin. Makan Allah subhanahu wa ta'ala paring panberempan keistimewaan da umat Muhammad. Setaikan di sarang umat-umat lamba. Sitong waktu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan umur umat-umat lamba sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Para tretan ternyata kajeng Nabi sanengalen umur umat-umat lamba fastaqalla a'mar ummati. Kajeng Nabi pas nangkep sekone de umur umat apa? Nabi Adam kaya ida buakin sampai 1000 tahun. Nabi Nuh umur 150 tahun. Nabi Musa main 250 500 tahun. Ani kalamba bahkan situng umat buka sarang Allah subhanahu wa ta'ala ada kajing Nabi dari golongan umat lamba berisi umur 500 tahun sekejap mata tak maksiat dak ke Allah. 500 tahun sampai sarang Allah subhanahu wa ta'ala ia dak poloh nang tengah tasik. Lepas dari lingkungan masyarakat podi ketibi jamin enoma jamin teer sarang Allah subhanahu wa ta'ala bi tiban polo. Malaikat Jibril acara takak din tok dek kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketep mata 500 tahun siang malam tak tahu mana maksiat da Allah. Banyak ondak ke Allah ya Allah dan kula mon mate pemati akin tepa sujud bancak perosak badan kaula jasad dan kula sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tekanin sarang Allah subhanahu wa ta'ala saya tetapang asujud Allahu a'lam. Allah semaha oneng kadin matempat kadin tok namung malaikat Jibril dari muljana kadin tok manusia kadin tok mun tugas Allah dari atas langit ki aca habis ke orang ni kamu. Aca habis. Orang si paringin sumber tengah tasik sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Paringin buaan sarang Allah subhanahu wa ta'ala untuk ada ibadah da Allah 500 tahun. Tak tahu mana maksiat da Allah sekejap mata. Sampai pemimpin malaikat bisa-bisan da orang kadin. Nek orang lamba. Kajeng nepisan merang kabar kadin to pas ngangkep kene pada aram matang umat. Padahal kajeng Nabi adabu a'mar ummati minas sittin ila sab'in wa qalilun wa yajuzu dzalik. Dabuna kajeng Nabi padahal umur tang umat paling banyak yang tersebitak sampai 70. Ben sekon nek selebat 70 malar mantar kula bi santan ki pada lancang umur amin Allahumma. Dari kadin tok para tretan sat badan kaula amul jakin Allah subhanahu wa ta'ala sampun nengalen sosana kajeng Nabi da umat kadin tok aparing pan berempan keistimewaan ibadana etekal sarang Allah subhanahu wa ta'ala kencerah etekal sarang Allah subhanahu wa ta'ala pangkat ban keistimewaan untuk umat Muhammad sedak panda umur kadin tok semes lemes badan kadin tok penyalib da umat-umat lamba sampai Allah sumpah demi tang kemuliaan tak oleh manusia pakai masuk ada surga siapa apin kecuali Muhammad ban umat masuk ke ada manat mantar tepada dan kula ban pancenengan setaja amin Allahumma. Makanya para pusat badan kaula amun yakin dari badan kula bi sampean kala apa Nabi Adam berapa setengah riwayat ada buakin 30 diro 30 cengkol ke atas sebitak cengkol ke atas sekitar 30 meter Pak. Lebar baris ada buakin 13 cengkol baris ada mungkin petong cengkol. Jabal Rahmah gadin to, Jabal Rahmah nang Arfa, bi Nabi Adam keng isanen din. Eka bay bantal. Aneka para pusat badan kaula amul jakin, engki jasad Nabi Adam, jasad Nabi Nuh, kitengki.
Mangkana cukan para buan nang lamba pan berapan riwayat terangkin bi ulama lain bi buan kula bi sampean. Datang pan berapan cerita asar dari sahabat tili masih tong nampu epekol orang sepolo. Mun orang semangkin semekol aneka tili masih tong tili mana bi Adam lamba tili mana umat selamba senakona kentok nampu pekol bi orang sepolo. Tili masih tong. Karena betul aja raja, mangkan cukan ngalak omor, ben ngalak tunya, ben ngalak deeran lebih banyak etempeng ku lebih sampean semakin. Tapi umat semakin. Wa buan epas sakon betul epas epakene. Kamampun cukan lemah sarang Allah Subhanahu wa taala sampai kajing Nabi sosa deeran matang umat sebisa nyalep, dak mat umat lamba. Dalam bab ibadah, dalam bab keistimewaan, ternyata sarang Allah Subhanahu wa taala khusus umat Muhammad peratur iyoba. Tabun Allah Subhanahu wa taala atlubu minhumul qalil wa u'tihimul katsir. Engkau minta sekone ada umat Muhammad. Bajang paling gampang, pasa paling gampang, sekat paling gampang, sesuci paling gampang, gampang, sekone bi sengko tabun Allah, tapi kenceran pabanyak. Kenceran paling banyak itu pang umat-umat selamba, malah mantar kula bi sampean raja kenceran, malam mangkian kadin to amin Allahumma. Coba bayangkan para pusat badan kaul amul jakin peraturan dalam umat Muhammad. Ibadah keadaan tok sareng Allah Subhanahu wa taala bane cuma ipakon lakoni bisaos. Namun cukan pakon bagus cara ngelakonin kula ban pancen. Mungkin cuma ala ku ibadah sekara betibi saya rasa tak bisa apa jam dan badan Pak. Awirid dan badan maca Quran dan badan. Qurlah hatam saare lebaca bestrafas kapi saya rekap saya tak bisa. Tapi Islam, agama Islam bandingan jurakin ngak kadin to. Sepen takula bi sampean ngereng. Ibadah mak kita hanya banyak korpa bagus, insyaallah kentok sebroka manfaat etunya rajakan ceran paki nang akhirat. Apa para musabab ibadah kentok cincin dua bi Allah. Bali sebenarnya nang akhirat malolo, kadang ibadah kentok sampung dak cempera rezeki. Ibadah nang tunya kentok sampung dak kecempera nak potong. Ibadah kentok kadang berjanji dari Allah bisa masoki, bisa mencemper rezeki, bisa mesehat badan, bisa meselamat di penyakit, bisa meselamat dari gangguan setan dan semacam. Banyak benih lain kenceran se swarga pagi. Nang tunya kentok banyak. Lah ibadah setero ekol lihat tunya akhirat ni kada remah, ni tergantung pan berpan perkara. Jaking cuma sakar betibi seperti apa aja ngereng. Mereka ndak para ulama, para ustaz. Ndak remah bajang sebroka nang tunya sing banyak kenceran pagi nang akhirat. Mereka ndak para ustaz. Ndak remah zakat sebroka nang tunya cukan berkencer pagi nang akhirat. Ndak remah caran itikaf masjid. Ndak remah caran maca Quran. Ndak remah caran awirid. Seoleh broka nang tunya, oleh manfaat nang tunya cukan oleh kenceran pagi nang akhirat. Bon, cepet bisa para besar badan kaula amun jakin khusus umat Muhammad. Kadang ibadah ke ento paringin dua balasan sareng Allah tergantung dari tempat apa. Tempat ibadah ku lebih isapan sajan bagus, sajan raja manfaatan nang dunya, sajan banyak kencer paki nang akhirat. Coba contoh, orang apa jang duha. 2 rakaat nang masjid, bi nang tengah sabah, ke imam bagus. Masjid. Apa ceng bajang apa ada? Fatihah dukale. Pada macam ayat surat apa? Wadduha ban qulhu. Pada 5 menit. Apa saya nang tengah sabah saya pajang duha. Me lebih kene etempang bi pajang duha saya masjid. Kan tempat bagus. Jadi Nabi ada habbul biqa ila Allah fil ardi masajiduha. Paling kelebur tempat sarang Allah nang bumi kan tok masjid nang bumi. Ben menit ben detik. Sampean king tak ngalen berapa miliar rahmat Allah segegar ke masjid. Berapa miliar taka hajat, rahmat, keselamatan. Saya petoron sarang Allah subhanahu wa ta'ala masjid. Kan orang apa jang masjid makai 2 rakaat jauh kencer lebih raja. Etempang pajang 2 rakaat nang tengah sabah. Padahal pada 2 rakaat pada 5 menit. Kajang Nabi adabu. Wa man qama ila subhatid duha fil masjid kana lahu mislu ajril mu'tamir at-tammi ihramu. Siapa orang semangkat di Roma entar ke masjid. King pajang duha 2 rakaat orang kentok nyambi mulai kenceran pada bi kencer umrah. Mon seminggu pajang duha masjid. Berarti 7 kali umrah sampai. Semakin umrah bersebitag juta. Saya tak andik bese tak usah.
Masjid pajang duha. Wa man qama ila subhatid duha. Kan sebagian ulama ada buakin pajang duha kentok biasanya pajang sunat lebih bagus compo. Kecuali pajang duha. Lebih bagus masjid tepak sibung orang kol sanga ngasepolo tepak orang malam men pasar sampai antar ke masjid nyempat akhir. Nek andi kenceran umroh. Apa lebih raja kencer. Tempang siapa jang nang pengkir sabah dan semacam karena tempat bagus. Kadang ibadah kentok raja manfaat. Raja kencer pakai akhirat dari bekton pak. Bekton sajan tepak. Maca selawat nang malam Jumat, ben maca selawat nang lain malam Jumat, tange kencer lebih raja malam Jumat. Hanya Nabi sampai mesen, aksiru minas salati alayya fil yawmil agharri wal lailatil agharra, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Etang umat banyak maca selawat dak sengkok malam Jumat hari Jumat. Sebab selawat saya baca malam Jumat hari Jumat lebih bagus saya laporakin ke sengkok nang alam kubur. Lebih ke bunga saya laporakin di malaikat dak sengkok nang dalam alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pada pak selawat ya. Selawat munjiat 10 malam Sabtu. Selawat munjiat 10 malam Jumat. Bisa pada bacana pada kosong pada. Tangi rajaan saya malam Jumat karena waktunya lebih bagus. Kadang ganjaran ibadah kadin tok prahaja sareng Allah Subhanahu debat situasi dan kondisi. Kebadan sekitar kula ban pancet. Contoh, doa tepang tak ojan, tahange lebih mustajab tepang pada ojan. Bahkan kanjeng Nabi dalam setengah hadis terbuakin bahwa tempat mustajab doa salah situng, waktu mustajab doa indal matar, nekan ojan. Yang tinggal mantar tak ojan lain. Apa para pusat badan kaula yakin karena setiap ojan kan tok ya tar malaikat. Ulama nyata nentap petak ada aing ojan keker di atas langit kecuali setiap cap-cap ketok beri malaikat singater tak ongka kecuali aing cap-capan ketok dapat sesuai kesukaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Dapat ke tanah baru ongka malaikat, dapat ke genteng baru ongka malaikat, dapat ke abungkan baru ongka malaikat. Namun toro oning lebih tong malaikat tepang ojan lebih tong cap-cap ojan. Apa mek mustajab? Karena situasi dan kondisi tepak banyak malaikat makhluk Allah semul jemungku ajunan epon Allah. Dan dikecukan para tretan sat badan kaula amul jakin kajeng nepi nganjurakin pula bisa par doa mun ngiding munyin ajam tengah malam. Ampun ngiding munyin ajam. Kira ngasaur, mun tak saur tak ngiding kan. Ngatelok kol telok bareng mereka mah. Ilau amonnya eda aja amonnya. Bikanya Nabi pakona doa, apa? Fa innaha ra'atil malaika. Sebab ajam tak kira amonnya serentak situng kampung. Amonnya reng bareng kecuali tepak ngecelak malaikat. Malaikat sanlek para sopu kentok Allah motoran malaikat amiliaran di atas langit. Singi berrahmat, singi berteka hajat, singi berkeselamatan, singi berkemuljaan, singi berpangkat benjabatan. Nang malam sanlek para ada pak sopu. Makanya aku lebih sampian, tak pun kajeng Nabi, maka tak apa jang malam, maka tak wudu, maka tak baca Quran, melak nang kasor, bareng bi munyen ajam, doa. Melak nang kasor, pah bareng munyen ajam kapian kapok. Banyak utang, pangeran serah ki utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekecap du kecap. Situasi dan kondisi pancen tepang bagus pak, langit tepang ngabuka. Bahkan tepat tangan Allah. Siapa saya taruh sepura dosa setia waktuna. Siapa saya di hajat setia waktuna. Siapa saya taruh pangkat setia waktuna. Dan kentu apa? Mek lebih mustajab doa tepang ngiding ajam karena situasi dan kondisi tepat banyak malaikat. Kadang ibadah kadin tok tretan raja manfaatnya nang dunya. Tengki kencer nang akhirat paki tergantung si alako, Pak. Sajan alim si alako. Sajan raja kencer. Sajan khosok si alako, sajan ikhlas si alako ibadah, sajan takwa, sajan warok, sajan tengah tidak barang haram, sajan raja kencan. Ke Hasan, malar manter paling sehat sareng Allah, amin Allahumma. Mau sekolah talo kecap pak, tange lebih bagus, etempangku lebih sampan mati yasin talo lemper. Apa? Karena Ki Hasan orang alim, mau sekolah oneng dak tatak raman mau Quran gelak. Terangakin sarang Ki Hasan dalam mata keraman orang maca Quran. Kan kulhu sekecap telo kecap. Tange tebang kula bi sampai maca Yasin telo lemper ki engak ke saping ki. Yasin tahlil kadang ki engak ke cewek ki laki. Kan nega tergantung si alako Pak.
Siala ko sajan khosok, sajan alim, sajan takwa, nek ken nek ibadah ketok raja kan cara. Coba Kanjeng Nabi ada bukan? Rak'atani minal mutazawwid khairun min samani rak'ah minal a'zab. 20 rakaat dari orang yang seandik bine lebih bagus etepeng belum 10 rakaat etepeng dari orang lanceng ban perabat. Apa? Karena orang yang bine ketok stabil, Pak. Tak kira alerek kering bine si haram. Empon cokop kalau ben rajin saya keleburin. Tapi khosok nang pajang neka saya maksud. Tapi orang lanceng peraban kadang asami Allah ki ingat ke cewek. Ini kerahasiaan apa? Karena si Allah aku lebih ikhlas, lebih tenang dek ke Allah Subhanahu wa taala. Contoh boleh, Pak. Aku lebih sampai sering cabis dak Hasan. Ke anak sakit. Biki Hasan paling aing. Bismillahirrahmanirrahim. Baras. Coba sampai macam TV, Fatihah takar ojang, jangan kayak cetak anak. Lesan lain ternyata. Lesan lain, tak toman gelanon, tak toman arasanan, tak toman fitnah, tak toman bentapu cerobur bung impong. Tak toman waktu wadan nang pasar ban semacam, tiker Quran ban semacam. Orang yang mula sebatan ibadah kento, socan aja gabi Allah, lesan aja gabi Allah, kopeng aja gabi Allah, astan aja gabi Allah, sokon aja gabi Allah. Allah sampai ada bu, engkau tetia matana, engkau tetia elonga, engkau tetia tananga, engkau tetia sokon, artinya jaga bisa engkau. Teti sekecap dari orang bagus, ulama, orang-orang wali, Bismillahirrahmanirrahim, membaras banyak bertanda penyakit. Apa? Karena si alakoh lebih alim, lebih bagus etempang dan kula ban pancenengan. Para tretan saat badan kau lah menjakin abali pola dek saya ada. Alhamdulillah umat Muhammad kento ebrin pan berpan keistimewaan. Salah satunya keangkui menyapo umat Muhammad dek kesuarkan orang-orang lamba, dek ibadah orang-orang lamba, dek pangkat orang-orang lamba. Paringin pan berpan perkara kulakin cuma abri dua bisaos. Ebrin apa umat Muhammad? Ebrin bulan Ramadan, sareng ebrin Al-Qur'an. Ini kedua kantek, Pak. Ramadan disebut nang Quran mesti Ramadan disebut nang Quran mesti campur bi Quran benar bi pas sebenarnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran dan Ramadan kentok dua sejarah setakir bisa apesa. Awal Quran turun dukaleh Quran ka adinto. Sepertama turun di atas langit sareng malaikat Jibril. Baca sareng malaikat Jibril ngatamakin Quran malaikat Jibril langit petok mer 6 mer 5 mer 4 sampai ada langit keping bababa 30 juz sampurna tepak malam bulan Ramadan tepak malam Lailatul Qadar dan dikacukan sampun Kanjeng Nabi yutus sareng Allah petoron surat awal surat Al-Qur'an ka adinto 5 ayat nang surat Iqra dikacukan tepak malam bulan Ramadan khilaf ulama malam ka adinto saya tas petoron pertama dari katas kapeng langit, kapeng petok, dek kapeng situng. Baru ulama ada bikin malam 17. Baru ulama ada bikin malam selekor. Saya muktamad banyak setuju malam 4 lekor tepak gak dinto. Terus saya kebaba juga nak kehelap sarang para ulama. Toron sedukale na Quran dari langit dek Kanjeng Nabi ibaba kentok juga kelap. Baru saya ada bikin malam 17. Baru saya ada bikin malam selekor. Baru saya ada bikin 4 lekor, 7 lekor, 9 lekor. Namun saya petoron kebaba kentok ulama banyak setuju nang 17. Akati malam mangkian ka adinto. Nek saya kocak nuzulul Quran, sekali malam tetoron Quran kentok nyamen Lailatul Qadar. Tepak toron Quran waktu ka disah nyamen Lailatul Qadar. Beles pangeran keutamaan dan keistimewaan Lailatul Qadar kentok terus di Allah sampai hari kiamat. Magi Quran la sampurna toron 30 juz malam Lailatul Qadar tetap elaksanaakin sareng Allah sapan bulan Ramadan. Namong tutup tai pangki bila-bila na. Pasamar sareng Allah Subhanahu wa taala kanjing nepi lamba oneng. Tabe gara-gara bada orang atau kar seting kanjing nepi sampai lupa. Pak. Bada orang atau kar sampai nyaring nyaring suara seting kanjing nepi. Pakajeng bada bu gara-gara ring atau kar jeng kok pekelopen. Bila malam Lailatul Qadar. Cenona sampai semangkin kula bisa kan oneng. Mangkana ci atokaran, Pak. Ci waktu-waktuan, ci abad-debatan sampai akar tokar. Nika gara-gara tokar orang dua malam Lailatul Qadar saya lakar gelak teti ibadah ban kemuliaan da umat Muhammad sampai semangkin tak pangki. Namun sejelas dabun para ulama pentahun mesti tepak nang pasaan.
Tai pangki, kadang nang awal, kadang nang tengah, kadang nang akhir. Tai pangki, kadang malam genep, kadang malam gancil. Tai pangki namun kajeng Nabi apareng isyarat dan kulaban pancenan sepaling cepat kentok ke atas dupolo. Sepaling cepat ke adinto para bu nengcil gancil. Malam selekor, malam telo lekor, malam telo lekor, malam segame, malam beto lekor, malam sangalekor. Nika paling cepat bentawon. Pon para tretan sant badan kaula amul jahil pas sebulan Ramadan ka adinto anding umat Muhammad. Lamba bade pasah namun bade umat kento pak wajibakin sekalian setahun. Tepak hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nya benyang umat lamba wajibakin apa sareng Allah tanggal al-ayyamul bid 13, 14, 15. Wal awal lamba sebelum ifardakin bulan Ramadan umat Muhammad kajeng Nabi ban sahabat pada pasal Nabi nikah. Hari Asyura tanggal 10 wajib lamba cukan 13, 14, 15. Akhirnya sampun kajeng Nabi oleh 2 tahun bari Madinah, kajeng Nabi ipatoronen pas bulan Ramadan sebulan penuh. Mangkana pas se awal kento etadakin pas sunnat sareng Allah Subhanahu wa taala sampai semangken. Se fardu ayoba bulan Ramadan. Para tretan saat badan kaula amul jakin kebanggaan datan kula ban pancenengan. Nyapok bulan Ramadan pan kali-kali tok granon. Pasaan bulan Ramadan, toman iyu memakin bi Allah para anbiya lamba. Bahkan ketiratoran kemuljan umat Muhammad. Si paling cepat ebaleng ketok Nabi Musa alaihissalam. Pakwa sareng Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, lamba Allah toman adabu dak Nabi Musa, ya Musa, yasumu Muhammadun wa ummatuhu fis sanati syahran wa huwa syahru Ramadan. Musa, Muhammad dan umat laki akhir zaman bakal apa sebulan. Ilmu setahun apa sebulan? Bulan je kocak bulan Ramadan. Fa'utihim bisyamihim kulla yaumin an tataba'ada minhum jahannam masirata mi'ati am. Musa, engkau bakal gencar da umat Muhammad. Siapa saja kalaban searah dari bulan Ramadan, jauh dari api neraka sejarah perjalanan 100 tahun. Jadi searah bulan Ramadan gencer kula bi sampan jauh dari neraka pakai 100 tahun perjalanan. Mun 30 hari berarti 300 tahun. Niki sebulan. Niki taman ieu makin sareng Allah dan Nabi Musa. Para pusat badan kaula amul jakin wa utihim bi kulli khaslatin min at-tatawwu angki. Biha min at-tatawwu ka ajri man adda fariidah. Banangko abri da umat Muhammad nang bulan Ramadan dia setaja ibadah sunnah gencer fardhu biasako. Mangka ulama bari pemangki, ada ibadah sunat nang pasan tak ada. Sebada syariat sunat, hukum son tarawih, hukum son. Artian orang tak tarawih tak kudu ngodo, tak kudu ngodain, tapi gencer fardhu ngajuran ipon Allah Subhanahu wa taala. Setaja genceran ibadah sunat selakuan bulan Ramadan akan genceran fardhu. Gelanon, ulama ada buakin paling sekone tekelan sunat bi fardhu kentok 70. Jadi mana pejang tarawih kan cer fardhu berarti 2 rakaat tarawih pada bi 140 rakaat luar bulan Ramadan. 100 rakaat tarawih kan cer pada bi 140 rakaat. Mun 20 rakaat berapa Pak? Kulo kayak cetak sengreka. Kentok tak ada mun benih pasan ternyata. Ini saya maksud. Para busut badan kaula amul jakin waj'alu lahum fihi lailah dabunak Allah. Banangku abri malam istimewa da umat Muhammad jadi Musa. Okey. Dabuna kajeng dabun Allah al-mustaghfiru fiha marratan wahida. Nadi man sadiqan in mata fi lailatihi aw fi syahri fa inni u'tihi ajra 30 syahidan. Engko abri malam nang bulan Ramadan seekocak malam Lailatul Qadar. Orang umat Muhammad saya menjadi istighfar sekalian. Cucur ban kasta atau buat ongku sekecap bayin. Pas mati nang malam Lailatul Qadar dia. Atau mati nang bulan Ramadan dia. Bingko paling kenceran orang mati syahid 30 orang. Orang kencer orang mati syahid. Sahabat teman mata dengan Nabi. Ya Rasulullah kajing Nabi. Kenapa kencer orang mati syahid? Bukannya Nabi tak jawab. Tanya akin 2 kali tak jawab. Tanya akin 3 kali baru jawab. Kakek tahu gencar orang mati syahid. Kakek bisa ya. Apa sesunat sampai kiamat cek muka sekali. Punten. Kakek bisa ya. Apa jang malam sampai kiamat
Cak tedung sekali. Punten, aji kencer orang mati syahid. Apa terus sampai kiamat? Apa jang malam terus sampai kiamat? Ani kepala bu orang mati syahid situ kencer. Mumpah tolo-polo ikan di orang sampai istighfar neng malam Lailatul Qadar. Makan terus hakin pen malam. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bi kanyan pipastan pakon pabanyak ni ka. Bani cuma malam lalu siang. Saya ngak mun datang bulan Ramadan pabanyak kalaban tikar dia. Saya pertama anding Allah, saya merdua anding kakek, saya mertelok perkara penting saya kepat lobi kakek. Saya pertama asyhadu an la ilaha illallah syahadat dak Allah. Saya merdua anding kakek astagfirullah nyon sepora de Allah. Saya mertelok perkara penting untuk kakek. Nyon surga selamat di apoi neraka. Malar mantar ekolla dan kula ban pancen dengan setajah. Amin. Allahumma. Amin. Oh, ini kesih pertama. Jadi, matura bulan Ramadan. Ngiring pelayan bulan Ramadan. Allah kada lampak ng bulan Ramadan. Dak maakal sebanyak sukses umat Muhammad sampai sebulan surga buka. Allah nolongin dak orang. Nolongin dak umat Muhammad di bulan Ramadan. Tori kula bisa pan arken pertolongan Allah. Kain matuman pada surga buka sebulan mun bener bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala muka kantor doa ya tas sebulan penuh. Biasanya buka ke beli kol 12 atau kol 12 duhur. Neka sebulan penuh dibuka. Sebulan penuh itu tutup neraka. Bahkan sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala nahan dak ke setan. Malah banyak orang sukses tepat bulan Ramadan sampai setan tak ajar pakai ajar bi Allah bulan Ramadan. Kemudian matur bulan Ramadan. Pola cukan para tretan sebadan kaul amul jakir andik keistimewaan tangtang bi Allah orang bulan apa sebulan Ramadan ketok mentepang muka. Lamba Allah cukan ada boleh Musa ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa kalami. Musa engkau istimewa dak kakek etepeng nabi-nabi selain kakek paring epitati utusan bi sengko ben kakek nabi langsung bisa idabun bi sengko. Ha? Biasa Allah menada budak para anbiya matorok lebat malaikat jib. Tapi Nabi Musa pun Nabi Musa berdialas kadang idabun bi Allah langsung. Langsung idabun nang dalem nang keimah kadang idabun bi Allah. Maka Nabi Musa matur dak ke Allah, ya Rab, hal akramta ahadan bima akramtani bi? Faqad asma'tani kalamak. Ya Allah, ba'badah orang lain. Saya mulja ingatan kula. Saya langsung idabun bi pancenengan kadin. Allah jawab napa, Pak? Allah Subhanahu wa taala jawab, para bu ya Musa, inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman. Musa, engkau andi manusia. Saya keluar bi engkau laki nang akhir zaman. Para bu Allah tabu ukrimuhum bi syahri Ramadan. Umat akhir zaman je bi engkau pemul je kalaban bulan Ramadan. Wa ana aqrabu ilaihim mink. Engkau lebih semak de umat akhir zaman je tepang kakek. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka 70,000 hijab. Musa, engkau budak-budak kakek yang aku lengaling petong puluh ibu lengaling. Cak saking Allah lo ngangku ibu lengaling kadin tok Nabi Musa set. Yang Nabi Musa tak kira kelar merangkin tabun Allah. Bi Allah ki lengalingan petong puluh ibu lengaling. Tapi tabun Allah. Fa idza shamat ummatu Muhammad fi syahri Ramadan. Bila laki orang saya keluar bi sengkok akhir zaman je umat Muhammad. Selapa saya bulan Ramadan, wa byaddat shifahum wasfarrat abdanuhum. Berlepote kering cilana. Bukan lemes ban kering batana. Kallamtuhum wa rafa'tu dzalikal hijab. Ban engkau engki inda iftarihim, engkau langsung abu dabu da umat Muhammad jia tepang nang mokana ban kok ngangka lengaleng si antaran sengkok ban kaki betong puluh ibu lengaleng. Tiku lebih sampean para pusat badan kau dah amul jakin san parakmu kai tangtang be Allah ay umat Muhammad minta apa engkau kaki engkau. Maka Nabi ada bu para bu senga ku lebih sampean mun parakmu ka pakon adua ti Allah Subhanahu wa taala adabu langsung da umat Muhammad inda iftarihim tabun Allah. Sallamuka bingko adabu langsung bahkan lebih semak tembang engkau si adabu ka kaki Musa. Nganyi Nabi adabu engke lis-shaimi da'watun mustajabah inda iftari. Orang siapa sakian tok berdoa mustajab san parak muka. Kan sampean san adan jadi pas langsung yung pak salencak aduh nambok lu. Doa ti men camat sura Pak. Ya Allah. Mari apa sepengiran sehari jeung aja demi ajunan. Tak ngakan tak nginom.
Ketuan hajat nak foto badan ng Mekah, paalimakin, pasuksesakin, badan Malaysia, pasuksesakin, seramakin. Inda iftarihim. Para bersempatan kau nak majikin. Ini kasih maksud, ini kasih pertama. Kula bi sampean umat Muhammad emul jakin sarang bulan Ramadan, malar mantar lebat bulan Ramadan ka dinto, tati orang semuljeh, si andi jaminan swarga saben malam kula bi sampean sanak potor. Amin Allahumma. Pon terakhir, semerdua emul jakin kalaban Quran, matulah Quran. Saya Quran kentok lakar dukali penoronan esabat ng bulan Ramadan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak matur para ulama mentepak bulan Ramadan. Imam Malik nutup compok mun pasaan tak nerima tamu, tak nerima santre, innama huwa it'amut ta'am wa qiraatul Quran. Dapur Imam Malik tugasnya orang mukmin ng bulan Ramadan dua, asudah keadaan ndak berdatang ke ban maca Quran. Maka nutup compok. Tak nerima tamu, tak anu maca Quran. Imam Syafi'i, hatam sana apa Quran mun pasan, hatam sebitekan. Siang sekalian, malam sekalian. Nika lain si amos nang tarawih. Tarawih kan tok ben tolo malam hatam, tolo malam hatam, tolo malam hatam. Niki Imam Syafi'i. Para bersebatan kau la amul jakin Abu Qatadah pola cukan. Hatam Quran ben tolwareh hatam kecuali atas 20. San ke 20 ketok hatam benar. Ngereng kula bi sampean. Sepas apes kula bi sampean. Maka tak hatam sampai 2 kali, paling apes selama sebulan ketok hatam sekali. Sekalian kan dia bisa maos. Saya tak bisa maos para bersebatan kau la amul jakin. Kenapa wiridan Quran sebisa lang ulang bi pancenang. Kula lamba tak sempat ngaji Quran, tak oning maca Quran. Kipon, Fatihah Quran. Yat kursi Quran. Kulhu Quran. Kul a'udzu birabbil falaq Quran. Maca sampean kulhu 1000, 2000 selama sebulan pasajan. Serta aja Quran, saya hanya Quran ketok ulang kula bi sampean, malai kula bi sampean. Dadi umat Muhammad, si oleh syafaat Quran, si oleh syafaat bulan Ramadan, ya aku sebagai umat sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Para tretan sanbatan kaula amul jakin Quran ketok aneh. Pakun muljakin lakar sang kehasan kena ongkuan Quran kento gedanon. Setiap para anbiya andik mukjizat Pak. Kenapa mukjizat kento perkara aneh? Lamba Nabi Musa mau kala kintung ketedaka tasik langsung pecah di jalan. Nabi Isa bisa modi reng mati. Kanjeng Nabi Ibrahim yopper bisa ikan lo. Namun bi ulama itu bakin sedaja mukjizat para anbiya loba. Ambu kapi. Karena cerita pun tak ada. Nabi Ibrahim seda mukjizat. Nabi Musa tak ada mukjizat. King tadi cerita. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat kentok sampai hari kiamat. Beda Pak. Kanjeng Nabi lah saya oleh 1400 tahun. Tanya mukjizat pakun beda semakin. Kenapa? Al-Qur'an. Sina Ali ada bakin. Inna fil Qur'ani ayatin lamma tufassaru ba'd. Dabun Sina Ali lamba nang Quran dia banyak dabun Allah kita temu makna. Zaman sahabat lamba tai pangki. Sina Ali ngakuan gak gitu. Banyak nang Quran ayat kita pangki. Semakin banyak ulama mangki keanian Quran gitu. Kajeng Nabi leseta bukti yakin bi Allah semakin. Coba salah satu para ulama seterpenter ada bu. Allah mangkon dak kula bisa kan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kula bi sampan sang Allah pakon mikir. Dak kakanan kula bi. Supaya mikir apa sih ramno sedek kenapa sih ada. Coba kula bi sampan ada ka dintok para tretan sebatan kaul amun jakin. Allah Subhanahu wa taala bisa bagi mak. Dak sepedis semanes sene ke sebanyak sedikit. Kento beda bagi mangken. Ken masih daging, tak campur. Ken masih darah. Ken masih engki padang, ken masih keme, ken masih pelo. Kento saya ada satu umun bani Allah Subhanahu wa taala semakin para bos bahkan ada nak kanak kandungan pangki semakin. Orang ulama selam alim semakin selakar kele andi ilmu pengetahuan baji kento beren apa beren temu ni. Kisah ada baji. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Nang temu ni kento campur daran embuk bendaran baji. Dabun orang pintar semakin cek saking campur daran baji bendaran embuk kadin tok mati baji ni. Sareng Allah Subhanahu wa taala ternyata ibrin barang tetes nang temu ni kento. Mesa yang daran embuk bendaran apa? Baji. Sampai semakin pangki bi ulama. Ternyata daran embuk bendaran baji kento patang kerem.
Allahumma sholli ala Muhammad. Embuk tepang ngandung akan pedis. Kayak masih siap proses nang temone kentok makan. Tapi beda pak kepedis, ndak kadaran ndak kebaji. Mun ndak pak pedis ada baji odik, Pak. Embuk minum bidang sepanas. Kayak memang ken saya mencelap nang temone kentok. Nek kepatang kerem dari embuk bandaran baji. Sampai kadin tu pikir semangken ternyata Allah mulai lambat 100 tahun. Falyanzurul insanu ila ta'an. Coba para bersat badan kau amun jakin. Semakin cukan epangki. Mujizat Quran. Semakin engki sena ali patot ada bu. Banyak ayat Quran engkau kita tahu artinya. Allah Subhanahu wa taala ada bu setengah ayat. Walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi arjun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Allah ada bu Quran mulai lambat. Jak saking sengkok muka labang kalangnya. Pas orang dia bisa ongga ke atas langit, cek nunu ngocak kapi, tang materi kening seher. Sahabat tahun yang derem masih mas. Semakin baru terbukti. Sampun bade orang numpak kapal terbang ke atas, ternyata makin yokor bi orang yang pinter, mulai depak ada tangki 6.500 kilo, orang yang tok buta di atas. Tak ngerti lah apa-apa. Sandalnya lep areh, ternyata peteng di atas. Antariksa, nang luar angkasa kita peteng, tak ada apa-apa, tak kata lah. Allah mulai 100 tahun setepongkor ada. Cek saking sengkok muka labang nang langit. Ben orang ongga ke atas langit. Cek nang ngocak. Tang mata kening seher. Kanang kok tak. Lak ngerti lak apa. Semakin dibukti yakin. Ini saya maksud. Boleh juga para tretan sebadan kau lah. Menjekin kula sekalian nakki. Ini kekaanin Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Saya takut ada Allah orang si alim. Ulama si oning makna Al-Quran. Tak keneng punten kotua sujud dak ke Allah. Coba semakin baru pangki biar orang-orang alim semakin zaman semakin. Kenapa Allah menyatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah lo todus tak todus agawe bandingan rengek ban paling lebih selebihkan nek di rengek. Kenapa Allah menyatakan rengek? Ternyata rengek kentok semakin berkaca pembesar. Bisa perajin eteng kui kiker perajin. Oning sampean. Mata rengek ini ke 100. Andi seket mata. Kiki na barang paparangnya. Papa lo belu. Banyan di kiki gula nih. Papa lo belu. Andi telo ate pak. Ate si raja si pertama si basis nang tengah. Ben ate dua nih ke untuk ngatur beng. Nih kerangnya. Gelanon. Para busut badan kau lah yakin. Nang colong kento. Andi 6 todi pak. Andi 6 todi. 4 todik kentok untuk meloka orang yang selepai kekek persegi 4. 4 todik ni kan angki. Melokain koleng orang yang sekekek birengek kentok. Pah 2 ni kan untuk nyerot darah. Sedua kentok untuk nyerot darah, sesitung kentok untuk melok pada orang kentok. Paringin virus, paringin bius birengek kentok. Cek saking tak ada bius kentok, cek saking rengek kentok tak ada bius, senun itu apa? Paten melo lebih orang. Nangkan tepak awal ngekek kentok tak ikhlas. Barusan kita sakit, kamu bertas langit. Andi bius pak. Jadi selain abius tak boleh sampean, boleh juga nyerot. Ani karena innallaha la yastahi ayyadri bimasalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah ada bunang Quran. Menapa mek nyinggung rengek? Kajeng Nabi juga. Apa dengakin bang rengek dak ketunya nika. Lau kanatid dunya tazin indallahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafir syarbata ma. Cek saking dunya kentok argana pada bi separuh bang rengek. Cek non Allah tak abri dunya kering kafir. Tapi dari tadi argana dunya tak tutak sareng Allah dari kafir. Apa kan Nabi ada bu separuh bang rengek. Cek sampai ngucak moda kerengek mau ngak gelak nih kok. Matana satos. Saya rasa agabe membani Allah Subhanahu wa taala. Kikina 40 belu. Moncong kentok saya masuk dak kenapa dak kana. Ban kentok jabun ulama semangken nika oning dak daran orang. Andi alat bisa oning. Mangkan kula lebih sapan kadang mangkin akan ni asaren dua, situng kerubung rengek, situng tak kerubung rengek. Tak manglo kapan ikut Pak buru ka ada. Buru ka ada. Kayak sampai cokot cebi rengek, Pak. Bada obat bio serengek kentok. Sebelum ngekek ke sampean ibrin suntik sampean tak geresa. Baru sampai kenyang merah tabung bada tas langek sampean pakai sakit gepak tak ada. Bada atas. Ni kerengek. Saya ada sakit bani Allah Subhanahu wa taala.
Saya 400 tahun satu bongkar bi Allah itu bakir. Engkau lo todo sa kebay pentingan rengek ban parang sedemikian nek direngek. Nek Al-Qur'an parbu terus sampai ke budi akhir zaman makin bakal banyak terbukti. Katina apa bendera dabun Allah Subhanahu wa taala da ilmu modern kentok. Makan sahabat mai lamba. Banyak ayat-ayat kita pangki maknana sareng engkau kapi para sahabat. Ngereng kula bi sampean baca Al-Qur'an Pak. Napa boleh sampai oneng ke maknana kan aceling kancaran kan natik badan orang yang bikancaran. Abdullah bin Umar mengatakan Al-Qur'an langsung ikala etiom. Sabak kesayaran pahayam pel. Kitabu Rabbi. Sore tentang pangeran. Nikah para sahabat ngereng peringatan kula bi sampean semangken gak dinto para bu nyoon da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala menantar. Borokan bulan Ramadan, borokan Al-Qur'an sa epatoron. Berikan peringatan majlis kita laksanakan bersama keinto setiap jalan-jalan keselamatan, kecembaran, bahkan keistimewaan dan kemuliaan kula bi sampean tati umat semulja paki lebat barakan Ramadan, lebat syafaat Al-Qur'an, lebat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Orang. Para bu sebatan kaulawan jakin kadin tok sudah tarakin bakto ampun mungkin setengah 11 lebat mungkin kemalik makin lebih sempurna nyon syukur sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.